নয়ন তারা গোপী জন মন লোভ প্রেম পসরা কনক বরণ রূপ নয়ন তারা গোপী জন মন লোভ প্রেম পসরা বিরহিণী রাধা মন কান্দে আকুলে বিরহিণী রাধা মন কান্দে আকুলে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে অন্তর দেবতা থাই অন্তরে মোর সেবক সাজে সজাও তনু মোহর অন্তর দেবতা থাই অন্তরে মোর সেবক সাজে সজাও তনু মোহর এতিকি অলি ঠাকুর তব পয়রে এতিকি অলি ঠাকুর তব পয়রে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে খোঁজি হুয়ে মন তরসন পাই খোঁজি হুয়ে মন দরসন পাই নয়নু লোতক ঝরে নয়নু লোতক ঝরে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে মুদিত নয়নে যেবে তুম রূপ ঝলসি যায় অন্তরে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আউ কামনা নাহি মা আন ধনে মোর আউ কামনা নাহি মা আন ধনে মোর মুদিলে নয়ন যেনহে দেখে ধুদ পদ্মাসনে মুদিলে নয়ন যেনহে দেখে ধুদ পদ্মাসনে আউ কামনা নাহি মা ধনে মোর আউ কামনা নাহি মা আন ধনে মোর হৃদয়ে তব মূরতি দেখে যেনহে নিশিদিন হৃদয়ে তব মূরতি দেখে যেনহে নিশিদিন
रहु मो नयने लाखी तब पद कोण रहु मो नयने लाखी तब पद नख कोण तुमको देखिण तारा हुए जेने दिशहरा तुमको देखिण तारा हुए जेने दिशहरा झरु प्रेम श्रुधारा झरु प्रेम अश्रुधारा मो बेनुई नयने मा आउ कामना नहीं मा मान धने मा आउ कामना नहीं मा आनंदने मा किछार मणि कांचन तापादे तुच्छ नगण्य किछार मणि कांचन तापादे तुच्छ नगण्य से पद परस मणि जागे देवे हुद कोण से पद परस मणि जागे देवे हुद कोण धन सजाए जार धन सजाए जार परसने मा धन सजाए जार परसने मा आउ कामना नहीं आनंदने मा आउ कामना नहीं मा आनंदने मा अनित्य धन संपदे किय अनित्य धन संपदे कियछि फल जननी अनित्य धन संपदे कियछि फल जननी जदि होई न पारिली तब पद धने धनी यदि होई न पारिली तब पद धने धनी तेबे आउ किबा फल से धन करी संबल तेबे आउ किबा फल से धन करी संबल जे धने भुलाए तब जे धने भुलाए तब पद ध्याने मा आउ कामना नहीं मा आनंदने मा आउ कामना नहीं मा आनंदने मा पुरी पुरी सीमा आशा केवल आशा कमले देखिबी पद कमल
मोर ए हृदय कमले देखिबी पद कमल मोर हे हृदय कमले बस मोर हृदयासने बस मोर हृदयासने तेजी तारा सबासने पूजिबी पद सरोजे अनुध्याने मा पूजिबी पद सरोजे अनुदिने मा आउ कामना नाही मा अनधने मा आउ कामना नाही मा अनधने मा भव बन्धन मोचन पूज्य वर गुणहीन शेष गुणाधिपति भव भीरु जने सत कम्बरद प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरु प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरु। जय गुरु। श्री गुरु परम तत्व तनु सुचि शुद्ध सत्व मरते विकास मधु माधुरी धरी श्री गुरु परम तत्व तनु सुचि शुद्ध सत्व मरते विकास मधु माधुरी धरी बरणाति सुषम शोभा शिशिरी सम बरणाति सुषम शोभा शिशिरी सम नयने करुणा धारा दही छिरी भरी नयने करुणा धारा दही छिरी भरी गुरुदेव जय हे जय गुरुदेव जय हे जय नाम सुमरणे हुए कलु सत्य गुरुदेव जय हे जय नाम सुमरणे हुए कलु सत्य जगत को जगाइल प्रेम गीति सुनाइल जगत को जगाइल
प्रेम गीति सुनाइल व्रत तब गुरुदेव जीव उद्धार व्रत तब गुरुदेव जीव उद्धार परामुक्ति लाभ हेतु प्रचिल साधन सेतु परामुक्ति लाभ हेतु प्रचिल साधन सेतु शंकर गौरांग प्रेम समन्वय शंकर गौरांग प्रेम समन्वय गुरुदेव जय हे जय गुरुदेव जय हे जय भक्त आरत जनी दिय भय गुरुदेव जय हे जय भक्त आरत जनी दिय भय तव पद सुधा झर पान करी भक्त कर तव पद सुधा झर पान करी भक्त कर भवर दुख जंजाल दूर भवर दुख जंजाल दूर सकल संतान मिली करे घेनी पुष्पांजलि सकल संतान मिली करे घेनी पुष्पांजलि प्रणति जनाई पूजू तव पयर प्रणति जनाई पूजू तव पयर गुरुदेव जय हे जय गुरुदेव जय हे जय पद सेवा अधिकार दिय हे दिय गुरुदेव जय हे जय पद सेवा अधिकार दिय हे दिय गुरुदेव जय हे जय पद सेवा अधिकार दिय हे दिय जय जय गुरु Sadguru Swami Nigamananda Upadashamrita, Chapter 13, page 1998, on the problems of the age. Peace and religion of human society all over the world lie critically wounded in the battle of life. Deep discontentment and irreligious behavior have clouded the whole world. The fearful cries of the dying creatures have turned the world a dreadful burial ground. And here the dense darkness of ignorance has precipitated, and the jackal of selfishness is howling sharply. Crows exult over such an opportunity to suck blood, but the threadworms suffer extinction. The sardonic laughter of the demon of sadness looms over. Alas, during such miserable time, is there any sage or sadhaka
who being singularly devoted to tapasya and bliss, can again inspire life on the arid and dry desert by sprinkling water of peace and bliss from his sacred pot of virtue. There is no strength and power to notice and bear the fearful clamor of battle and horrifying human bloodshed. Won't there be any end to such terrible dance of death? The mantra of Bharat. O Bharat, you have perpetually sprinkled the water of peace on earth. Why is this miserliness today? Why is the silence and solemnity? This you have to contribute to the world. Does it now look nice to extend your hand to beg alms? On the contrary, now your duty is to offer people the alms and grace like Annapurna, the Raja Rajeshwari, the goddess of kings. Will the worldwide darkness of ignorance prevailing today keep you also ignorant? Not at all. O the children of Bharat, awake and arise. If you awake, the Mother India will also arise. She is inactive because of her dependence on you. The way you have followed to arouse the mother from her slumber is defective. It has been licked by the tongue of greedy dogs. It does not necessitate to uproot your eyes as a warrior to arouse her. On the other hand, it demands the loving heart of a Brahmin endowed with spirituality to awaken her. Forget and forsake selfishness, violence, jealousy, mental instability, and get immersed in the meditation to settle your duty. Then only you can realize truth. It will then generate vibration in the very heart of the mother, and the motherland will be awakened. Don't assume the guise of an eagle or a vulture following the footsteps of a crow. Give the identity of a real human being. In order to gain humanity, you have to remain engrossed in spiritual practice. Develop whatever natural feeling you have. Don't assume varied forms. Nothing will be achieved except collecting dust on one's body. Before demanding human treatment, seek and find out to what extent you have become a man. It is ridiculous to expect enlightenment without spiritual practice. Again, it is not possible for a common man to utilize anything which is gained by somebody else's. Again, it is not possible for a common man to utilize anything which is gained by somebody's grace. जयगुरु शिशिर भाई अछंती शिशिर भाई जयगुरु शिशिर भाई अश्विन भाई पढ़िए अश्विन भाई भाई मैंने सब ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଗଣ ଭାଇ ଜଏନ୍ କଲେଣି? ଭାଇ ଲଗଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଶୀଘ୍ର ହବ ତ ଲଗଉଛି ଜଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ବିବରଣଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ପଢିଦେଲେ ହବ କି? तुम पर अच्छी पढ़ दियो ମୁଁ ତ ଖୋଲିନି ତାକୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ 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 ଜୟଗୁରୁ ନୀଳାଚଳ ସରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀ ଆମେରିକା ସରସ୍ୱତ ସଂଘ 976 ସଂଘ ପୂଜା ସେशन ରିପୋର୍ଟ date and time September 21st 2025 7:15 AM to 11:55 AM ET Paliya Yukta Ashwini bhai and Sisir bhai Adivasa Puja was held at Nigama Smriti Mandira at 7 PM ET on September 20, 2025. Sangha Puja September 21-25. First session 7:15 AM to 8:45 PM ET. The morning session of the puja started at 7:15 AM ET with the singing of the Pratikya songs. Vrindavan Bhai sang
କାଟର ପରାଣୀ ସନ୍ତାନ ଡାକେ and Banima saying Moro Monor Thakura Aji Asibe. During that time, all the devotees joined the puja either at Nigama Smriti Mandira or via teleconference. At 7:30 AM ET, Sanojit Bhai performed Arati. Then Gyana Bhai and Smita Raima led the singing of Bandana Gurucharana Bandai Gurucharana Sutra Bandana. Sandeep Bhai read verse 35 from Shri Guru Gita. Braj Bhai led the reading of Parichaya Patra, followed by Samlani Bhakta Nivasa Nimana Prarthana. Barda Bhai read Sangha Sevaka 19th year part 4. After that, Sister Bhai invited Shashi Thakur for the Balya Bhoga and all the Bhais, Maas and young aspirants for Balya Prasada and to attend the second session of the Sangha Puja. The first session of the Puja was concluded with Joy Guru Mahanama Kirtana. Second session, 9:45 AM to 11:55 AM ET. The second session of the Puja started at 9:45 AM with the singing of Pratikya songs Asa Dipalai Mu Jale Prabhu Tuma Asivar Patha Chahi Chahi by Miluma and Kede Dorodia Kiolo Sajani Boinsira Sura by Subendu Bhai. After the curtain opening, Smita Baima sang the Bandana Nama Nama Prabhu Nara Rupa Dhara. Palloima read Nigama Pradesha page 95 about building the future. This was followed by Biswat Bhai reading the Bibarani of the last Sangha Puja session. Rasmi Pandama read Nilachal Thakur Nigamananda and summary page 237 to 244. Then Biswat Bhai requested Bhaktas to perform a 1-minute tribute to Jasoda Pandama and Braja Bhai shared the anecdotal moments with her mother. Then Sibani Mahantima sang the Prarthana Gita Nei Gala Jebe Ajana Raija. Then young aspirant session started with Prarthana Sangita Sakala Bandhana Tutai Diya He Prabhu sung by Anik. Bhaktima coordinated the young aspirant session starting with taking the attendance of the Vais. Then Yukta, Sisir Bhai and Aswini Bhai did their Bhava Vinimay, followed by the invitation for Madhyana Bhoga and evening Puja by Aswini Bhai. Aishi invited Shishi Thakura, all Bhais, Maas and young aspirants for the next young aspirant session, and Subhasis Bhai invited all to the next Sangha Puja scheduled to be held on September 28, 2025. After that, Aswini Bhai prayed for forgiveness from Thakura, all Bhais, Maas and young aspirants for any irregularity in Seva. The session concluded with Bidai Prarthana, Dayamaya Sricharani sung by Angalima. The curtain was closed at Natta Mandira with Joy Guru Mahanama Kirtana and Pranama. Biswat Bhai took the attendance of all Bhais Maas present for the pujas. Attendees, the attendance sheet is available in the member section of the AMSAS website. Shri Thakur Charanasita Yukta Aswini Bhai, Sisir Bhai. Joy Guru. Joy Guru. Biswat Bhai join करे? हाँ भाई जॉइन कल्याण भाई जय गुरु। हाँ जय प्राण ठाकुर प्रिय भाई माने माँ माने आज आम सौभाग्य जे केन्द्र प्रतिनिधि रूपे कटक आंचलिक संघर सभापति प्रिय गौरांग महांती भाई जॉइन कर भाई को अनुरोध करुच्ची शास्त्र पाठ आलोचना आरंभ करने जयगुरु भाई आपण टिके 45 मिनट डिस्कशन करके ब्रेक नेबे गोटे प्रार्थना संगीत अच्छी तापर यदि क्वेश्चन आंसर थाए क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर करेंगे आपण टाइम 8:30 रखा 8:30 आम पिला समय पिला प्रोग्राम आरंभ हम 8:30 रखा जयगुरु भाई भाई सुनी पाले कि सुनी पाले कथा मेरे कट्टी गले होते जय गुरु। हां Please enter your 4-digit PIN. Gracias por usar Bonnet. Please dial the phone number you would like to call. Lines are temporarily busy. Please.
अच्छा जयगुरु भाई लगे लगे मुझे गोटे पढ़ी उद्देश्य पढ़ी दूसरी जयगुरु संघ सेवा प्रति गतानुगतिक पंथा छाड़ तुम मैंने अनेक अनेक समय ठाकुर प्राण आड़ को दृष्टि पकाओ ना तुम यदि प्रकृत ठाकुर को सुख पाओ जो आचरण जो कर्म ठाकुर प्राण आघात जन्मे तुम प्राण आघात देव ना तुम प्राण तो से स्पंदन देखा जाऊ ना तुमने प्राणहीन भाव में गतानुगतिक पथरे चलछ ये कहूँ सर्वदा प्राण को सतेज बलिष्ठ अनुभूति संपन्न कर तुम मानक चलिया तुमने कि उद्देश्य कहार कर्म करने जन्मग्रहण कर से कथा भूली गले चलो ना। जयगुरु भाई शुणी पार्छ मो कथा गौरांग भाई हाँ जयगुरु भाई सॉरी कटिगला हाँ हाँ मुझे ठाकुर जन देती भाविल आप लाइन अच्छे कटि लाइन टा ठीक अच्छे भाई आप आरंभ करूँ 40 मिनट खंड डिस्कसन कर ब्रेक ने प्रार्थना सहित अच्छी क्वेश्चन आंसर करवा आप टाइम 8:30 रखा आरंभ करते हैं। समस्त भाई माँ मान को ठाकुर प्रणाम एवं समस्त भाई मान को जयगुरु प्रेमालिंगन आज बहुत दिन पर पुणी अमेरिकार संघरे भाई मान संगे ठाकुर संबंध संपर्क किसी आलोचना भावधारा आलोचना कर सुजोग मिलता से ठाकुर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन कर सब भाई मानकर सदिच्छा और सहयोग कामना कर बहुत दिन आप सब कौन आलोचना करी मोर ख्याल नहीं तथापि आलोचना करवा जोटा कि समस्त प्राय जानी खाली पुनरावृत्ति संगे अधिक आलोचना करवा तेरे ठाकुर जन्मदिन आम जो संघ सृष्टि है जगत में प्रेरणा पाइक संघ कले बोली कहले सेदिन कथा समस्त पढ़ी थे नीलाचल बाणी तथा जस्ट खाली रिमाइंड कर दूसरी जे आज ठाकुर जन्मदिन आम ठाकुर को पूजा कर प्रसाद सेवन कलु ऊपर बेला आम ठाकुर को रिक्शा नहीं भ्रमण कराई फेरी आसलु सन्धार आरती हबार कथा किंतु आरती कि तत्वमान आम भितर क्या आसे ना तेणु अन्नदा ब्रह्मचारी आरती कले आरती स्थित तत्वमाना करागला पूजा आरती कि तत्वमान विधि मुताबक है ना ये कथाटा मुझे अंडरलाइन करने चाहूँगी ये पूजा आरती कि तत्वमाना कई तो भले शिखी ना तेना विधि मुताबक है ना सबू विशृंखला सबू भूल हबार देखी से ठाकुर गुरु गंभीर स्वर कहले मुझे तुम मानक केत गोटे कथा कहबी मठ आश्रम त्याग कर पूरी प्राय 10 वर्ष हे गोपन रही विश्राम करुली एत दिन पर एत दिन ये गोपन कटाइली एठारे मुझे पर्यटन एक प्रकार मृत भाव में अवस्थान करुली अवश्य से तुम मैंने आसिल और क्रमे क्रमे तुम संख्या वृद्धि पाइला एत दिन पर तुम देखी आज मो भर भगवत प्रेरणा जागी उठी यहाँ बारंबार प्रयत्न कहते सेड़ा प्रयत्न कौन तेणु मोर आदेश तुम मैंने श्रृंखला भल आदेश ये वार्डटा को आउ थे गुरुत्व देवा चाहूँगी मोर आदेश तुम मैंने श्रृंखलाबद्ध भाव में चलिया को अभ्यास कर आ पिला खेल परी कार्य कर ना तुम मैंने जदि मत आश्रय करनी तेज भल भाव में आश्रय कर यहाँ कहबार उद्देश्य है से दिन केते आसिक प्राय 90 वर्ष 91 वर्ष तल 1934 मसीहा तेणु मोर मन हुए से जो ठाकुर जो कथा कहते जो तुम मैंने आ पिला खेल परी कर ना श्रृंखलाबद्ध कार्य कर आम जो चलुचु ए मोर मन होमती आम भी से पिला खेल भाया कार्य करुँ कहीं ठाकुर जो कहते ठीक ठीक भाव में संगाधिवेशन कर ताले गुरु कृपा प्लावन न आसी रहीपर ना से कथा टी भर जो आलोचना करवा आमर से किसी अभाव रोचे ठीक ठीक भाव में संगाधिवेशन कर ये जो या पर जो कथा कहे जे आरती आरती सब माराला कले तेरे तुमने मत पूजा व आरती करने पूर्व किपर विधान से सब करने शिक्षा कर जदि कहीं वक्तृता व अभिनय करने इच्छा करते तेरे प्रथम से अभ्यस्त हो अभिनय व वक्तृता करते इंग्राजी रिहर्सल बोली कहुए
ବା ପୂର୍ବାନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଏଠି ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏଇ ପୂର୍ବାନୁଭୂତି ନିମିତ୍ତ ତୁମମାନେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର। ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆମେ 4ଟି କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସଂଘ ସତ୍ୟ ପ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର। ତୁମ ଦେଶର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କର, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଠ କର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଆଦେଶ ଆମର ଆମେ କହୁଛୁ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିପାରିବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଦେଶକୁ ଯଦି କିଏ ବେଦବାକ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଘରେ ତ ଯାହା କରୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ନହେଲା ଅର୍ଥଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଆମେ ନ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଭାବଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଭାବିଛ କଦଳୀ ପଣସ ପାଇବ କିପରି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୋ ନମାମି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସଦ୍ଗୁରୁ ତମ ନମାମି ହେବା କଥା। ଏଇ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ କମ୍, ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତେବେ ମୋ ପୁରା ନୂତନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନୂତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କୁହା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ନୂତନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ 2 ଥର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ମଝିରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏଲାବୋରେଟ୍ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାଶ ନାହିଁ ସେସବୁ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କରିକି ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆସେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅନ୍ତତଃ ପରିଚୟପତ୍ର ପରେ ଏବଂ ମଝିରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର ହେବ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବଟା ଠିକ୍ ଆସିବ। ଜଣେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ତାର ସେଥିରେ ତନ୍ମୟତା ନ ଆସିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମତେ ବି କେଉଁଠି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦୀନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦୀନ ଜନେ, ସେ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କାତରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି କହିଲେ ଦୟା କରବ ଦୟା କରବ ଦୟା କରବ। ତେଣୁ ଏଇ ତନ୍ମୟତା ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକରି ହେଇପାରିବ ବା ସେ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇପାରିବ, ସେ ଭାବଟା ଯେଉଁ ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଜିବ ଏବଂ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଦୟା କରବ ଦୟା କରବ ଦୟା କରବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତରତର ହେଇକି ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ, ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିକି ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବାର ଥିଲା। ଏପରିକି ଭବସାଗର ଅଂଶ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୋ ଆସନ ଏଇ ଗୁରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଯାହାକୁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଫଟୋ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଗୋଟେ ଶିଳାରେ ବିଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗ୍ରହ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହରେ। କ'ଣ ନା ଆଗ୍ରହ,
ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିଗ୍ରହ। ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତର ଆଗ୍ରହରେ ସିଏ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଆଗ୍ରହ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବିଗ୍ରହ କହିଲେ ଆଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ପରିଗ୍ରହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛେ ମୁଁ ଏବଂ ପୂଜା କରିବି, ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଫଟୋ ଏଟା ନୁହଁ, ସିଏ ନିଜେ କୃପା କରିକିରି ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମର ସାକାର ବିଗ୍ରହରେ ସ୍ଥୂଳ ବିଗ୍ରହରେ ଆସିକିରି ଆମ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ ଆଗରେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ଆମେ ଯୋଉ ବୋଲୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁ ଯେ ଅନ୍ତର ଦେବତା ଆସ ଅନ୍ତର ଦେଶୁ ପ୍ରସରି। ଅନ୍ତର ଦେବତା ଆସ ଅନ୍ତର ଦେଶୁ ପ୍ରସରି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି, କ'ଣ ଅନ୍ତର ଦେବତା ପରକାଶୀ। ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି ଅନ୍ତର ଦେବତା ପରକାଶୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କରୁ ଯେ ସେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କମନଲି ହୁଏ, ଭୁଲ ବି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ରୂପଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଥୂଳରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇକିରି ଫୁଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକିରି ଭୋଗ ଇଏ କରିବା ଗୋଡ଼ ମଡ଼ିଦେବା ପଙ୍ଖା କରିପାରିବା? ହଁ, ନିତ୍ୟ ଦେବତାରେ ତ ଇଏ ଭାବ ଲୋକରେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ପଙ୍ଖା, ଚିନ୍ମୟ ଜୟରେ, ଚିନ୍ମୟ ପଙ୍ଖାରେ ଏସବୁ କରେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହକୁ ଗୁରାସନରେ ପୂଜା କରୁଛେ ବା ସଂଘାସନରେ ପୂଜା କରୁଛେ ବା ସମନ୍ୱୟ ଆସନରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି ଅନ୍ତର ଦେବତା ପରକାଶୀ, ସେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ରୂପଟା ଚିନ୍ମୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ରୂପଟାକୁ ସ୍ଥୂଳ ହାତରେ କେମିତି ସେବା କରିବ? ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଭାଇ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ କରିବା ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି, ଚିନ୍ମୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଦେବତା ପରକାଶୀ ବୋଲି ବି କହୁଛେ। ଆମେ ବି କହିଲେ ଅନ୍ତର ଦେବତା ଆସ ଅନ୍ତର ଦେଶୁ ପ୍ରସରି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଦେବତା ପରକାଶୀ ବୋଲି କହିଲେ, ପରକାଶୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଚିନ୍ମୟ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଯୋଉ କହିଲେ ତାପରେ ପାଦାସନ ଦିଅ ରଖନ୍ତି ଅମୁକ ଅମୁକ ଯାହା ସବୁ ଆହ୍ୱାନ କର ଅମୁକ ସମୟ କୁହାହେଲା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଚିନ୍ମୟ ରୂପଟା ସ୍ଥୂଳ ହାତରେ ସେବା କରିପାରିବା କି ଜଣେ ପଦେ କହନ୍ତୁ। ହଁ ଜୟୀର ଭାଇ, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବା, ଠାକୁର କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଭାବମୟ ରୂପଟା ଭାବରେ ମାନେ ଭାବ ଅନୁସାରେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଚିନ୍ମୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବମୟ ରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଭାବରେ ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ସେବା କରିବା, ବୋଧେ ମତେ ମୋ ମନକୁ ସେଇଟା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଚିନ୍ମୟ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ସେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତରି ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧରି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଓଲଟେଇ ନୁହଁ ଟିକେ ଅଲଗା କି ଅର୍ଥ କରିବା ଯେ ଚିନ୍ମୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଏ ତିନି ଅବସ୍ଥା ଫୁଟି ଉଠିବ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ୟାନମୟ, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଘନ ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଘନ ବିଗ୍ରହ। ଚିନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଜଳ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାପିକିରି ସେ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର, ସେଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟାପକ ଅବସ୍ଥା। ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଅନ୍ତରଟା କ'ଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଲଗା କି? ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ।
रूप जो कहो रूप हूँ चिन्मय कहीं रूपटा आम जो चिंता करूँ ध्यान करूँ से अंतर भितर ध्यान करूँ कि बाहर को आम से रूप आम विग्रह बोली कहूँ कि विग्रह ध्यान कहुए रूपर सेवा कहुए रूपर ध्यान कराए विग्रह सेवा कराए तेणु जी मो भितर अच्छा आम जहाँ ध्यान करूँ ध्यान देखु अंतर मंदिर भितर जी अच्छा सी होती चिन्मय स्वरूप एवं किंतु से मनबोध होना अनेक समय दुर्गा आलोचना करते ठाकुर भी गोटे जगह कहते तुम अंतर भितर जमी अंतर तो प्रकृत कथा स्थूल सब रहा किंतु अंतर भितर देखा सांगे सांगे ध्यान करने सांगे सांगे बाहर सेवा कर ना मनबोध हम ना जमी अनेक समय कहुए जे धर जड़े रोगी अवस्था अच्छी एवं से समय से किसी खाई पारुनी स्थूल खाद्य किसी खाई पारुनी इवन तौल खाद्य खाई पारुनी ताल कौन कराऊँगी ना से सालाइन मध्यम कौन मध्यम दि जाऊँ तेणु शरीर आवश्यकता जहाँ जहाँ खाद्यर पुष्टिसार भिटामिन मिनराल जहाँ सब दिखाई से इंजेक्शन मध्यम हो सालाइन मध्यम दिखाई तेणु स्थूल खाद्य न खाई से सूक्ष्म अवस्था जोटा स्थूल खाद्य जो थे परिणत हुए से जिनटा को डायरेक्ट दिखाई तार शरीर रक्षा हो किंतु आमको जब गोटे सुस्थ लोकटा कह तू सब सालाइन ने इंजेक्शन मध्यम से भिटामिन मिनराल सब ने भल लगे कि ना तेणु ये किंतु से अल्टीमेटली स्थूल खाद्यटा से ही परिणत होती ही आब्जर्व होती से ही शरीर विकसित होठित होती किंतु आम कौन स्थूल खाद्य न खाइले खाली भिटामिन इंजेक्शन मध्यम नहीं आम से केवल खुशी लगे ना तेणु ये सूक्ष्म जिनसा से भाया जदि से प्रकृत कथा किंतु से धारणा करा कहले स्थूल उपासना न कले आम से जिनसा को सहज आम सूक्ष्म आम से संस्कार आसब ना आम से जो ध्यान करते आम कौन कहते सूक्ष्म कौन कहते कि सेवाटा कहते मानस सेवा कहे गोटे स्थूल ना भितर हो पार ना संस्कार ठीक भाव गठब ना आसब ना से तार आवश्यकता अच्छी किंतु तार संगे संगे विशेषकर गृहस्थ मानकर दुर्गा थे कहते सन्यासी मानकर 14 पण हूँ सूक्ष्म आउ 2 पण हूँ स्थूल किंतु गृहस्थ मानकर 14 पण हूँ स्थूल 2 पण हूँ सूक्ष्म तार तो यहाँ गृहस्थ स्थूल जिनटा को करने भितर सेवा भितर से सूक्ष्म देहटा गठित हम हाँ चिन्मय देहटा गठित हम तेणु जोटा आप कहले भाव से कथाटा ठीक अच्छी कि जो आम डाकुचे षोड़श पूजा जो करें से चिन्मय जी सी ये कथा मुझे चाहूँगी जे सी चिन्मय रूप खाली प्योर चिन्मय रूप आम स्थूल सेवा कर ना तेणु जी चिन्मय से बर्तमान आम सेवा ग्रहण करने कौन ना स्थूल रूप धरिकी आसी किंतु स्थूल रूप है अर्थ नुहे से चिन्मय स्वरूप तो ना एक कथा नुह कारण ठाकुर कहले मोर ये प्रति अणुपर मानव देहटा ही हूँ चिन्मय तुम तुम चिन्मय स्वरूप तो चिंता कर तेणु भितर तो आम रहा चिन्मय कि बाहर से मानस सेवार से ठीक रही स्थूल रूप से आम सेवा करुचे चिन्मय तो आमर देह भितर तफात अच्छे जमी गोटे ज्वलंत अंगार आ गए खाली अंगार ज्वलंत अंगार भितर से अग्नि तेजी रही अंगारटा दब करके देखा कि खाली अंगार से शक्ति थी विकसित अवस्था नार से तेज ना तेणु आम भर से अच्छा किंतु आम ये भितर से ब्रह्म ज्योति लुकाही रही साधना द्वारा तार विकास करें से जमी ठाकुर स्थूल शरीर टाक अन्याय हो नाला जानते समस्ते आम इच्छामणि देवी माँ जी क्षीर भाई माँ सी थे गोटे असुरेश्वर सम्मेलन में कौ कौ भाव कहते ठाकुर जमी कहते 4 सेड़िया टर्च 4 सेड़ा गोटे टर्च 4टा बैटेरी थी आम साधारण तो 2टा थाए तार यहाँ बहुत लाइटा बहुत हुए और से लाइट को डायरेक्ट आखिर अन्याय हुए तेनाली ठाकुर मुह को कड़े से जहाँ कहते आम तो देखने जानू ठाकुर मुह को सेमती से अन्याय हुए ना एते ज्योतिर्मय लाइट देखिले आखि झलसी जाए मुहटा सेमती झलसी जाए तेणु कहीं ना से ब्रह्म ज्योतिर उद्भासित तेणु स्थूल शरीरटा अणुपरिमाण
ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧନ ଅଭାବରୁ ବା ତାର ଲାଭ ଅଭାବରୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅଗ୍ନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଉଛି ସେ ତେଜମୟ ହେଇଛି। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ। ଯାହାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେବା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବ ଧାରଣା କରିବାଟା ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବାଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଯିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ, ଆଉ ସିଏଟା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି। ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ରୂପ ସେ ପରିଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧିର ସେବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରେ ମୋର ସେବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। କେମିତି? ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀର ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ମୟ, ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଭକତ ପ୍ରେମ ନିଳୟ, ପ୍ରଣବର ବିନ୍ଦୁ ରେଖା। ତେଣୁ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମ ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ସ୍ତର ସମାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିକିରି ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ସେବା କଲାବେଳେ ଆମେ ମନେ କରିବା ଯେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ହିଁ ଏଇ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମର ଆଗ୍ରହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି ଏ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିକିରି ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଆମ ଆସନରେ ବା ଗୁରାସନ ହଉ, ସଂଘାସନ ହଉ ବା ସମ୍ମାନ ଆସନରେ ଆମର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଫିଲିଂଟା ଯଦି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆସନ ରହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତଥାପି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ତୁମର ତୁମ ଭାବରେ ତୁମର ଦେଶ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପୂଜା କର ଏବଂ ସତମ ନାଁ ପାଠ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଆଦେଶଟି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଟା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଯେ ତାଙ୍କର ଆସନ ରଖିବା ଏବଂ ସେବା ପୂଜା କରିବା, ସ୍ତୋତ୍ରମନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଇକି ଏକାଠି ହେଇକିରି ସଂଘାଧିବେଶନ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବ। ଏବେ ଆମର ଗୃହାସନରେ ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ କହିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୃହାସନରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭାବ ଭିତରୁ ସତ୍ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନଟା ଆମର ଗୃହାସନରେ ବେଶୀ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଖାଲି ଉଠିଲା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ମାଲିକ ହିସାବରେ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବଲ୍ ଖେଳୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାର ମାଆ କହୁଛି କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ ଠାକୁର, ହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସିଏ ତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ଗୃହରେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବା, ସେବା ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଭାବର ଅନୁଭବ ବା ସତ୍ ଭାବର ଅନୁସରଣ ବେଶୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାଲୋଚନାର ସ୍କୋପ୍ ଗୁହାସନରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛେ ବା ଇଭିନ୍ ପରିବାର ସଂଘ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ଭାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଟା ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫିଲିଂଟା ଆସେ, ଗୃହାସନରେ ସେ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟାପକତା ଟିକେ କମ୍। ତେଣୁ ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣିପାତର ଆସନ ବୋଲି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛେ
ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘରେ ଅନେକ ସମୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଟିକେ ମିନିଟେ ମନଟାକୁ ରଗେଇ ରଖେ ଏଇଟା କ'ଣ ଘର ଆସନ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୃହାସନରେ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଣିପାତର ଆସନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ବି କରୁ ତିନିଟାକ ଅଛି ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହୁଛି ସଦ୍ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଟିକେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଘକୁ ଆସୁଛେ ସଂଘରେ ହେଉଛି ଚିତ୍ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ ପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନର ଆସନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କାହିଁକିନା ସେଠି ସବୁଠି ଏଠି ଘରେ ବି ଠାକୁର ଆମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ କରିବା ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ କରିବା ଯେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ମାନେ ବହି ପାଠ କରୁନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉଟା ଠାକୁର ସେଠି ପାଖରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଆସନରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ସେଇ ଠାକୁର ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଗ୍ରହ ବାଗ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚମ କରାହେଉଛି ଆରଟ କରାହେଉଛି ସବୁ କିଛି କରାହେଉଛି ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଗୋଟେ ବହି ବୋଲି ମନେ ନ କରିକି ତାଙ୍କରି ବିଗ୍ରହ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ବହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ବହି ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ନିଜେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ କରୁଛେ ଯେମିତି ଗୀତା ପାଠ କଳାକୁ ଆଗ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସେହେତୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ କଳାକୁ ସଂଘରେ ହଉ ବା ଘରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହଉ ଆଗ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥ କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନୀଗୁରୁ ଯୋଗୀଗୁରୁ ନୁହଁ ଏପରିକି ଗୀତାଟେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କି ଏପରିକି ଭକ୍ତି ରସମତ ସିନ୍ଧୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁର ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଯେମିତି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସଂଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଅବଶ୍ୟ କାହାର କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେମିତିକି ଅମକ ଭାଇ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏ କଥାଟା ଠାକୁର ଆମକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଅନେକ ସମୟରେ ରହୁନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବହିଟା ବହିକି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତାରେ ନେଇକି ବହି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ନେଇକିରି ଯିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଫୋକସ୍ଟା ବି ସେଠି ରହିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣୁଛେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ନହେଲେ ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ବା ଏମିତି ସଂଘ ପୂଜାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଧାରଣା ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଅନେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣେ ଚିନ୍ତାମଣି ରଥ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ପତଞ୍ଜଳିକ ଯୋଗସୂତ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଆସେ ଲେଖିବି କ'ଣ ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଅଟକିଗଲେ କେତେ ଦିନ ଅଟକିଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଲେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥ କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏହା ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଏବଂ ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିନାଥ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସଦାମଣି ଦାସ ନା କ'ଣ
ସେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଇଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼େଇଦେବି ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ କିଛି ଅକ୍ଷର ଶିଖିନୁ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼େଇଦେବେ ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇଦେବେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିନି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବା ଇଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ କଥା ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଶିକ୍ଷାଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପନ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ନହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହୁଏତ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ବି ରହୁଛି ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ବି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ପଢ଼ୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋ ବହି କେହି ପଢ଼ୁନା ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମୋ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେ ଆମର ଏତେ ଚାରି ଗୁରୁ ଲେଖିଲେ ସାଧନ ଲେଖିଲେ ଇଏ କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଯଦି ସାଧକ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବି ସାଧନ ଆଗ୍ରହୀ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହିତ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଠାକୁର କ'ଣ ଖାଲି ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଯାହା ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁନି ଏକଥା ବି ନୁହଁ ପଢ଼ୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା ତା ଦେହରେ ଟିକେ କାହିଁକି ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ଜ୍ଞାନୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ତ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ କେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ସେ ସ୍ତରକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ଷା ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ସମୟରେ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନୁହଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ କରିପାରିବା। ଠାକୁର ହିଁ କରେଇଦେବେ କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଅନେକଟା ଅଭାବ ରହୁଛି ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏଠି କହିବାର ଗୋଟେ ମୁଡ଼ରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଆମର ହଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଆ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ସଂଘରେ ଏଇ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନାର ସ୍କୋପ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଣାମ ପରେ ପ୍ରଣିପାତ ପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନର ସ୍କୋପ୍ ଗୁରୁଆସନରେ ଏତେଟା ରହୁନି ଯେମିତି ସଂଘରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସଂଘରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ରଚନାର ସ୍କୋପ୍ ରହୁଛି ଗୁରୁଆସନରେ ସେଭଳି ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯାହା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି କହିବା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଲେବୁଲ୍ରେ ବା ଆଉ ଯିଏ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ କହେ ତାକୁ କିଏ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି 200 କେତେ ବହି ଠାକୁର ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିବେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ 20 ଦିନ 21 ଦିନରେ କାହାକୁ 45 ଦିନରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିକି ଯେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବହିର ଶୋକ ନବର ଅମକ ସମକ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ନିଜେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ କହେ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ ଦେଖାନେ କେବେ
खाने के लिए नहीं, ये कौन हाथीर दांत खाली देखा खाया नुह। तेणु एत साधना अतिरिक्त साधना सिद्धि लाभ कर समग्र हिंदू शास्त्र को समुद्र को मंथन कर अमृतवान नहीं आसी। तेणु सारभूत जिन को एपरी कई जिन कहीपर ना जहाँकि मो गंठ भितर कौटि ना कौटि ना ये भाव में। तेणु आम से भाव टे बुझा चेष्टा करवा। तापर अनेक समय आम कहते अनेक ठाकुर बाणी की कदर्थ करके मुझे कहबी कदर्थ करके कहती जे तुम किसी करने को हम ना ठाकुर उपदेश को तुम किसी करने को हम ना। तापर कौन अच्छी यहाँ कौन फुल स्टॉप ठाकुर तो कहते किसी करने को ना आम कहीं एत कथा कह यहाँ तो केवल चतुर्वेद साधन सिद्ध महापुरुष तंत्र ज्ञान युग सिद्ध महापुरुष कौन जी कि जीवन सारा ये करते साधना कर कौटे कौन कहते तुमको आउ साधना करा पड़ो ना कहीं मुझे तुम साधना कर तार अर्थ कौन से ठाकुर तो बारंबार हे भारतवासी जदि तुमने सीधे भारत को उन्नत करने चेष्टा कर जीवन सत्य लाभ करने चेष्टा कर साधना कर साधना कर साधना कर कि साधना अर्थ तथाकथित साधना नुह आखि कान बुझे हिमालय को जीवार साधना नुहे गुरुंर आदेश पालन ही साधन। तेणु से जो जिन गुड़ाक कहते आदेश देते जगत जो कार्य अच्छी देहरे आत्मनिर्भर करवा ही आम साधना। तेणु तापर यहाँ कम फुल स्टॉप नुहे दैट इज कमा कमा जहाँ कहते कौन ना तुम किसी करने को हम ना ये कमा फुल स्टॉप नुह। तापर कौन कहते ना मोर आदेश कतोटी मात्र पालन करता मुझे जगत कम हुए तार उद्यापन तुमने साहाय्य कर। अच्छा गुरुंर आदेश पालन करवा तेणु यहाँ कौन सहज कथा जी गुरुंर आदेश लक्ष्य उद्देश्य जी न बुझी सी कौन तर आदेश पालन कर। तेणु से बुझा हेले समाहित हो अंतरे मो छाड़ तेपाद अव्यक्त ताको बुझा हेले समाहित हो अंतरे अर्थात तुमको समाधिस्थ होगा पड़ो। अच्छा तापर कौन कहले जे ये समाहित अवस्था जार ना जे जोगरे सिद्धि लाभ नुहे जार मन चंचल सी कौन कथा बुझब सी कौन कार्य कर। तेणु तापर जे जार कर्मशक्ति ना देह मन प्राण जे दुर्बल सी कि कार्य कर जार प्रति श्रद्धा ना सी कहीं कार्य करने जीव। तेणु देखो तो खंडे प्रमोदाय बेले बेले कहते खंडे खंडे पंचायत शिखा कथा जमीक जड़े पिलाटे परीक्षा व्यस्त हो सार कहे से व्यस्त हवा दरकार ना जो जो प्रश्न पड़ो ठीक भाव आंसर करदे यहाँ कहवा जहाँ से तुमको किसी करने को हम ना मोर आदेश कथन मात्र पालन कर कहवा से तू व्यस्त हवा दरकार ना परीक्षा जो प्रश्न पड़ो तार उत्तर ठीक ठीक लिखिदेव सेमती तुमको किसी करने को हम ना तापर किसी करने को हम नहीं आर लाइन कहीं कहला जे मोर आदेश मात्र पालन कर जाओ। तेणु आदेश पालन करा परीक्षा आंसर ठीक ठीक लिखा से किंतु व्यस्त हो ना कहीं शक्ति आम भर कैसल हो। तेणु निश्चिंत निर्विघ्न शक्ति उपर निर्भर कर निज आत्मशक्ति को परिहार कर निजर कामना वासना को जलांजलि देकर केवल गुरु प्रीत्यर्थे आदेश को पालन करने आमको ज्ञानी होगा पड़ो आमको योगी होगा पड़ो आमको प्रेमिक होगा पड़ो एवं आमको कर्मी होगा पड़ो। तेणु ये आदेश पालन भर सब जाक रही। तेणु आलस्य आलस्य जोड़ तार अवकाश ना। तेणु ठाकुर किंतु आम अनेक समय मिसइंटरप्रेट की आम अवहेला करदे आलस्य बना दो। तेणु जहाँफल देखो दुर्गाचरण भाई को से कौन देते छाड़ जहाँ श्रद्धा भक्ति थी से आम तो से मत पानी कि आम तार अधिकार नुहे कि जो क्रिया देते से क्रिया अब जानते बेले बेले कही शुणुली जे दिजन को एका सागर देखा देले क्या नोप भाई के दुर्गाचरण भाई एका सागर देखा देले तापर बतैले क्रिया जहाँ केमती कौन करा पड़ो। आप तो जानते भाई दुर्गा दीक्षा ना चाहून से ठाकुर ये करदे कहीं सी कहते बंगलार जी दीक्षा ना आसे कौ देवता को भल पाओ पचारती एवं मंत्र दिखती कहते केमी सिद्ध भाव कर गुरु को भल पाइले
ये केते कहले आम तो ठाकुर को भल पाऊँ सी तो दीक्षा ना कहले आउ गोटे कौ देवता कौन पचार कौ देवता आम तो भल पाऊँ एमती से केवे निज आड़ दीक्षा आग्रह प्रकाश करना ठाकुर जो निजे कहले आज तोर दीक्षा पूरा आज हठात पुणा फुणा किसी हाथ ना जहाँ ये करके आस गाधे आस बोले कहले तो ये दीक्षा कहले मुझ तुम भाव बुझे किंतु संस्कार अनुसार जहाँ शुणा जाए जुगल मत देते मुझे तुमको एमती साधना प्रणाम कहीदेवी जहाँफल तुम भावर किसी असुविधा हम ना यहाँ आम बारंबार भाई मोर शुणुचु आटा जना शुणा से भी गोटे कही कौन जुगल मंत्र दीक्षा देते किंतु जमी भाव किसी व्यागत ना से हिसाब से साधना क्रिया कहते जोटा कि आम परिवर्तन क्लास कराई जोटा कि से किसी दिन पर जो ठाकुर देखा एम सहित ठाकुर कहला तुम सब करुटी ना हाँ ना कौन करुच कौन बुझ कहले टे ये नूप भाई गोटे प्रकार कहले दुगाजन आउ गोटे प्रकार कहले से ठाकुर कहले तुम दी जन जाक भूल ठाकुर कहले समस्त पुणी ठाकुर भाया गुरु दुर्गाजन भाया अधिकारी नूपाई किसी कम नुहति एम ठाकुर सो निजे प्रत्यक्ष जहाँ करवा कथा कर बतई बुझे जिते किसी दिन पर देखा पचारे एम जहाँ उत्तर देले ठाकुर कहले तुम दी जन जाक भूल से आउ थे बुझाइले ये कथा शुणी ए कथा भाई बहुत थर कहते कहले तेणु देले भाई पर हाँ यही कथा को साधना देले से साधना को निरवच्छिन्न भाव में कले सुंदर कह आउ अधिका कह एवं बो जे उत्तर साधिका थे बेटुंग जो सब पुणा जाइए जो चाल घर इत्यादि बांगर था से 35 ରୁ 42 धरतु 7 वर्ष काल कठिन भाव में निरवच्छिन्न भाव में ये सब साधना करने संगे संगे जे कि निज बो उत्तर साधिका थे कौन प्रकार जमी बाधा विघ्न न हुए तार से बुझुते से समय से सब आर्य दर्पण ठूँ आरंभ कर सब प्रकार ग्रंथ जहाँ कहते माने धोड़ा करके अध्ययन करके पढ़ी थे बुझी थे ठाकुर शक्ति ताफल परवर्ती काल में जो सब ग्रंथ से निजे प्रणयन करते समस्त जानते संसार तत्व आरंभ करके जहाँ जहाँ सब तेणु जहाँफल भर से शक्तिटा क्रियाशील तेणु गुरुंर जो साधना से बतई ताकू जे निष्ठापर भाव में कला ता भीतर शक्तिर विकास ही हम न रही पार ना कि से भाई ठाकुर गोटे जगह जन भक्त पाक चिठी लिखिं अच्छा भाई केते टाइम है गीत संगीत बोलिए कि अच्छा ये ठाकुर जन भक्त को लिखुं तुम्हें अनुपयुक्त हेले मुझे तुमको शिक्षा रूप में ग्रहण करें कि चिठी अच्छी आम उपदेश अच्छी तुम्हें मुझे तुमको शिष्य रूप में ग्रहण करी तुम्हें अनुपयुक्त हेले वर्ड टाक मार्क करूँ मुझे तुमको शिष्य रूप में ग्रहण करी तुम्हें अनुपयुक्त हेले मो कृपा लाभ वंचित हेबना किंतु ता समय सापेक्ष किंतु गोटे जोड़े तुमको तुम अनुपयुक्त हेले मुझे तुमको शिष्य रूप में ग्रहण करी मो कृपा लाभ वंचित हेबना अर्थात कृपा निष्ठा लाभ कर किंतु ता समय सापेक्ष कहले समय लगे डेरी हम मु तुमको जो साधन क्रिया साधन एवं तार क्रिया जो भाव में बतई तार नित्य नियमित अनुष्ठान कले अंडरलाइन वर्ड मु तुमको जो साधन मान जप नाम जप क्रिया तार साधन क्रिया जो भाव में बतई तार नित्य अर्थात सबुदिन एवं नियमित अर्थात रेगुलारली अनुष्ठान कले मो कृपा सत्तर उपलब्धि कर सतर माने जानते शीघ्र अर्थात एमती तुमको जदि नकल तुम मोर जहाँ बतई कृपा तो पाइब कि डेरी हम तार ठिकाना ना किंतु जोड़ा मुझे तुम ठीक ठीक भाव में कर नित्य नियमित ताले कृपा मोर सतर उपलब्धि कर अनेक समय कहे जे ठाकुर आम जो प्रार्थना करूँ गुरुदेव कृपा कर दया कर अमुक समक ये यार कौन एटा कहवा बाहुल्य कहीं ना एमती किए गुरु अच्छा जे कृपा करते ना
से तो अहेतुक कृपामय अहेतुक कृपामय तुम किसी कर न कर से कृपा ही करेंगे जिन सूर्य को आलोक दिंतु बोली प्रार्थना करवा जहा गुरु को कृपा कर बोली प्रार्थना करवा से इमित किसी सूर्य अच्छा जे आलोक दिखते ना जिते तार जदि कौन से अवस्था आसे कौन स्टार बोली कह सूर्य बोली कह तेणु सूर्य को आलोक देव प्रार्थना करवा जहा गुरु को कृपा कर बोली प्रार्थना करवा से कहीं गुरु समस्त को अहेतुक भाव में कृपा करती असुविधा कौन हो ना जमी अग्नि धर्म हूँ उताप दबा कि जी अग्नि पाखे उपस्थित हम से उतापटा अनुभव कर जे दूर को जीव से उपलब्धि करना भगवान कहते गीतार जे समूह सर्वभूतेषु न मे दोषस्ति न च प्रिय ये माँ भजते कौन तापर अच्छे जे मत भजना करे सी ही मत पाए तेणु भगवान तो सबू होती भगवान तो सब प्रति अणुपणु भितर से अच्छा तेणु शत्रु कौन मित्र कौन समूह सर्वभूतेषु तेणु मु सब भूतर समान भाव में अच्छी न मे दोषस्ति न प्रिय मोर कई शत्रु ना मोर कई प्रिय ना किंतु जे मैंने भजती जो मैंने मत भजन करती से ही मत लाभ करती तेणु ये कृपा से दबा न दबा कथा प्रश्न उठुनि से कहले मो कृपार वंचित तुम हम ना किंतु तुम आधार शुद्धि ना पर्यंत तुम जदि वर्षा हेल्ले माठिया तल मुहां कर रही थाए सूर्य आलोक दौले जब आम झरका को बंद करके रहा जमी सूर्यालोक पाइपर ना माठिया तल मुहां जमी वर्षा हेल्ले माठिया भर पानी रही सेमती आम ठाकुर जो आदेश गुड़ा से इवन गोटे जोड़े आदेश गुड़ा पालन कले अटो गुड़ा से चेन भाया सब गोटे जोड़े खाली सत कह गले संयम अहिंसा अमसंग सब गुड़ाक अटोमेटिकाली हो गोटे जदि साधन कर मोर गोटे वाक्य को वेद वाक्य बोली पालन कर जाओ बोली कहले तुम सर्वाधिक बोली कहले तेणु आम से कृपा लाभर अधिकारी हवा दरकार कृपा धारण कर अधिकारी हवा दरकार से प्रार्थना करवा हे ठाकुर आपण को आप कृपा जमी धारण करें उपलब्धि करें मत से शक्ति प्रदान करूँ से हिसाब से मत गठन कर दिंतु आपर्यंत अभिमान अच्छे से पर्यंत किसी ही हो पार ना तेणु आम सब ठाकुर कहते तुम किसी करूना तेणु ये जो आमको कहुच्चे तुम किसी करने को हम ना कौन आलस बस जड़ संपूर्ण हो बस चुपचाप शोब या कौन तार अर्थ ना परिपूर्ण भाव में कार्य कर किंतु प्रकृत में तुम किसी करूना प्रकृत ठाकुर ही सब कर तेणु तुम जो धारणा कर मुझे सब करुच्ची ये कर्ता ही मान त्याग कर प्रकृत में सी हूँ जंत्री आम हूँ जंत्र तेणु जंत्र हिसाब से जंत्री जी आमको जमी बजाइए जमी करेंगे आम बिंदुमात्र अहंकार न रखी अभिमान रखिकी शोषक भाषा न रखिकी फल आख्या न रखिकी जदि फल आख्या न रख कम कर कहीं मुझे किसी पाइबार ना मुझे करी कहीं ना मुझे भल पाए जी मोर सेव्य मुझे प्रीति गुरुंर प्रीति उपादान ही सेवा गुरुंर जे चाहती सेवकर सतोष सेवार सतोष विधान ही सेवा तेणु सी चाहते तेणु मुझे मोर किसी पाइबार ना कहीं मोर पाइबार मोर एकमात्र लक्ष्य हूँ सतोष विधान तेणु सी जहाँ चाहते मुझे करने आउ जहाँ जहाँ दरकार से अटोमेटिकाली आम करुचे तेणु ये आलस्यर तार किसी प्रश्न ना बर जब निश्चिंत जड़े हो मोर किसी शक्ति बन मुझे सब किसी करी विफलतार प्रश्न ही उठुना गोटे थर मु बोधे 2010 मसीह ना कौन हरिद्वार गोटे कुंभ मेला को जाए से जड़े साधुंर गोटे आश्रम गोटे कैंप बसता से 5टा खंडे के आसिक प्रवचन दिखती ता पूर्व आम जा बसीचु ए समय जन मुख्य भक्त शिष्य सी आसिक आमको एनगेज टेलर देखला भाया आमको किसी किसी कहते से गोटे कथा कहले मोर आज पर्यंत मन अच्छे से कहते वेद उपनिषद पुराण एमती गोटे आप उदाहरण पाइबे ना जोटि कि गुरु गोटे आदेश देले एवं शिष्य कहले जे मु गली चेष्टा कली पारली ये कौन गोटे भी उदाहरण ना
आदेश देले से गला कहला जे गली चेष्टा कली पार्ली ना फेरी आसली एमती गोटे उदाहरण ना कहीं ना गुरु आदेश जदि शिरोधार्य कर जड़े पालन कर कहीं गुरु जहाँ द्वारा जहाँ न हो गुरु सेमती आदेश दिखती ना आदि आदेश देले भर सेमती शक्ति हिं देवे जमी कहले मोर जदि मो उपर निर्भर करके गोटे मखिका असाध्य साधन कर तेणु विवेकानंद गोटे जगह कहते जे जे कह मुझे अन्य जन करना ताठू बड़े नास्तिक आउ किए ना कहीं आत्मा नास्तिक कौन जे देह को मुझ बोली मन करे से हूँ नास्तिक देहात्मा जहाँ कहुए हाँ देह मन प्राण शक्ति लिमिटेड सी हो तो कौ कथा सक्षम हो पारती न हो पारती किंतु आत्मा तो अनंत शक्तिमान सर्वशक्तिमान ता पाखे कौन नमती किसी जिनस ना कि जी कहे मुझे तो जी कहे अमुक लोक कर से देह मन प्राण को लक्ष्य कर आत्मा को लक्ष्य करना आज आत्मा को लक्ष्य न देह मन प्राण को लक्ष्य कर से ताठ बड़े नास्तिक आउ किए अच्छे तेणु जो निज शक्ति उपर आम निर्भर करवा आम गोटे कर ना कि गुरु देला गुरु आदेश देला मैंने शक्ति भी देवे तेणु ये विफल हबार कौन कार्य कारण ही ना तेणु जिते जगह आप देखिए जी जगह कही गुरु सी सफल हो तेणु आम आमर यही दुर्बलता जो आमर से आम आम भर जो ठाकुर अच्छा आम जो ठाकुर शक्ति शक्तिमान आम आदेश पालन कर माने सी ही प्रकृत कर मोर किसी कर ना मुझे जंत्री हिसाब से कम कर बंदूक सी तो फुटाऊँ मुझे कहीं कहूँ मुझे फुटुची बोली यही धारणा जो दिन संपूर्ण आत्म अहंत लोप पाई सी तेणु यहाँ हूँ तारी कथा तुमको किसी करने को हम ना अर्थात तुम प्रकृति किसी करना सी ठाकुर ही सब कर ज्ञान कर ये ज्ञान में शक्ति उपर निर्भर करके सबू कर जाओ कौन सबू कर जाओ ज्ञानी हुओ योगी हुओ प्रेमिक हुओ कर्मी हुओ ताले ठाकुर भाव द्वारा आम जो करुचे जगत के कार्य जहाँ से आमको आशा कर अच्छा के जानी तेरे संगीत टी बोल भाई समय तानी बुना छुटिया गीतटा दोहर न दोहर की गोटे लाइन बोल दो बोल दियो जय हाँ ठीक है बोल भाई जय गुरु भाई आपणकर को गीत गोटे बोलिया कही हाँ मुझे दल से तब कोटी रवि बीज तक कांति नाई ना जी जहाँ अच्छी बोलत दल से तब कोटी रवि बीज तक कांति जो सरटा से दर से कोटी रवि बीजित कम कांति टूटिला मन पराणु मम टूटिला मन पराणु मम सकल भ्रम भ्रांति डर से तब कोटि रवि बीजित कम कांति डर से तब कोटि रवि तब नयन ज्योति लाभी नवरुण जागे तब नयन ज्योति लाभी नवरुण जागे विश्वजन कर प्रसारी आशीष तब मागे कानन भरी कुसुम दल कानन भरी कुसुम दल प्रणमे शिर पाती डर से
ବିଦିତ କମକାନ୍ତି ଦରସେ ତବ କୋଟିର ବନ ଗହନ ଲତା ପତର ଚାମର ଢୁଳାଏ ଗନ ଗହନ ଲତା ପତର ଚାମର ଢୁଳାଏ ମଧୁମଳୟ ସମୀରେ ଚାଳି ମଧୁମଳୟ ସମୀରେ ଚାଳି ଆଲଟ ଚଳାଏ ବିହଗ ଦଳକା କଳିରେ ବିହଗଳକା କଳିରେ ଗାଏ ଜୟ ଗୀତି ଦରସେ ତବ କୋଟିର ବିଦିତ କମକାନ୍ତି ଦରସେ ତବ କୋଟିର ସାଗରର ଉର୍ମିତବ ଚରଣ ପଖାଳେ ସାଗରର ଉର୍ମିତବ ଚରଣ ପଖାଳେ ବରଣ করে গগন রবি বরণ করে গগন রবি শশিতার কামেলে নিখিল ভব শরণ তব নিখিল ভব শরণ তব মাগে কর পাতি দরসে তব কোটির বিদিত কমকান্তি টুটিলা মন পরাণু মম টুটিলা মন পরাণু মম সকল ভ্রম ভ্রান্তি দরসে তব কোটির বিদিত কমকান্তি দরসে তব কোটির জয় গুরু জয় গুরু बहुत सुंदर कोई भाई बोलले ना बृंदावन भाई हमरो जो भाई बोलले तक ना बृंदावन भाई हम कटक गेला गेला मांकर बड़ ज्वाई अच्छा अच्छा हां जानी अच्छा हां बहुत सुंदर जय गुरु आ मु आज तीनोटी बही पाखे धरथिली उपदेश संग नीति आ नीलाचलवाणी से नीलाचलवाणी गोटे पारारू मु 5-7 पॉइंट भाई 5-10 मिनट लगे आलोचना करी बोली से गोटे पारारू चलीगला घंटाटे तेणु क्षमा करेंगे नहीं भाई बहुत पुणी केतोड़े आउ दिन कौन कप हाँ नहीं भाई समय हो गलानी समय तो नहीं आलोचना करने पे हाँ ठीक है आज्ञा आउ केतोड़े पुणी ठाकुर सुযোগ देले जय आज्ञा किंतु सुंदर भाई सतरे सतरे माने अंतर कहूची मु मो अंतर रू कहूची माने बेस सुंदर आलोचना बेस उपाधि आलोचना माने आई विश हमर समय आउटी अधिका थांता किंतु हां नेक्स्ट टाइम आपण आसले टी भला ठाकुर पाखे मु कृतज्ञता जनाउची आ संघ पाखे कृतज्ञता किंतु कौन करा जीवो समय तो नहीं पिला पिला मानकर प्रोग्राम आरंभ हो तो हां समय लिमिट हां ठीक है आज्ञा हो आपण प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम सब भाई मान को ज्ञान जयगुरु करछि ठाकुर को प्रणाम करछि आ आपण प्रोग्राम कंटिन्यू करंतु आ मु म्यूट कर दो छी आपण हां किछ कंटिन्यू करिवे आज्ञा जय गुरु दिव्यम इफ यू आर देयर प्लीज स्टार्ट द प्रार्थना संगीत ठीक है
ভিজা ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ୁଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি कमल चरण बढ़ाई देला सबु सुख गला पूरी ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ଶେଷର ଜନିରେ ଗାଉଥିଲା ପିକ ମହିରେ ସୁରୁଜ ବୁଣିଲା ଲୋକ ସେଆ ଲୋକ ଧାରି କୁଆରୀ ତାରାଟି ନାଚୁଥିଲା ମନ ଭରି ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ଛାତି ଛନକାରେ ଚାହିଁ ଦେଲି ଦୂରେ ଉଦାସ ମନରେ ପ୍ରୀତି ଭାଷା ଭରେ ବନ୍ଦନା করে সে কমল চরণ কোটি দণ্ডবত করি ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ए चरणु झरे कोटि कैबल्या ए चरणु झरे आशीष विपुल परसे झरी आसे चेते सुख सौभाग्य सिरी ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ভুলি গলি প্রিয় নিজକୁ ସେ କାଳେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ବିଭବ ସକଳେ জীবন ফুলম এই পাদ তলে দেউছি অঞ্জলি বরি ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি ତୁମେ ମୋ ଭରସା ତୁମେ ପ୍ରୀତି ଭାଷା ଜୀବନ ପଥରେ ମୋର ଚିର ଆଶା ଏ ପୂଜା ବେଦୀରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ରେଣୁ ମୋ ମଥାରେ ପଡୁ ଝରି ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি কমল চরণ বঢ়াই দেল হে ସବୁ ସୁଖ ଗଲା ପୁରୀ ভিজা খিলুহ ঝরি পড়ুଥିଲା বিরতি প্রণতি বাড়ি
Pirati pranati bari, pirati pranati bari. Jai Jai Guru, young aspirants. We'll start with attendance, and then I'll ask Divyam to explain the meaning of the song he just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? Jai Guru Adhyasa nahi. Jai Guru. I see. Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshul? Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashrita? Jai Guru Ma. Jai Guru. Jamo? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Nivriti? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru Ma. Pratyush Jai Guru. Jai Guru. Prayushi? Sanvi? Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sharanya? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarasat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Bobby? Jai Jai Guru. Shilpi? Manu? Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru Ma. Jai Guru. Was there anyone I missed? Looks like we have good attendance today. Divyam, can you go ahead and explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru. In this song, I express my deep devotion and love for Thakur. It begins by describing the tears of joy that flow from my eyes as I hold on to his lotus feet, as I find true happiness in his presence. I describe the way his light guides me, filling my heart with love and devotion. Through his lotus feet, I let go of my pride and ego to receive his blessings and find my purpose. Jai Guru. Jai Guru. We talk about it a lot through Thakura, through surrendering to Thakura. Pretty much anything we could ever want or need, anything, and anything that we need in our lives comes from him. He gives that to us, and with all of these songs, it's they're just always beautiful. They are good to listen to, and they have such wonderful meanings for us. So today so the last few months we've been reading chapter 9 of the Gita. We finished it, so today we'll do our review. So like we normally do, we've divided it up into sections, and some of you are going to give us some summaries of that, and we'll do a little further discussion. So for the
we'll get into it. So for the first 11 verses of chapter 9, Anhik, can you go ahead and give us the summary of the first verses 1 through 11 of chapter 9? Yes. So the summary for verses 9.1 to 9.11 is as follows. So Lord Krishna tells Arjun that he was about to tell knowledge that not many people had. He also said that this would free Arjun from the misery of material existence. This knowledge was eternal, easy to practice, and purifying. However, people without faith and dharma can't attain it. They always stay in the cycle of death and rebirth. So we then see that while all creation comes from him, he is independent of those creations. Another truth is that all living beings rest in him. At the end of one kalpa, which is a time period lasting 1.3 trillion years, so the end of a cosmic cycle, all living beings would merge into his energy. Then, at the beginning of the next creation, he would manifest them again. While he was responsible for all creation, he is unattached and neutral to them. But deluded people on materialistic paths can't recognize his divine nature when he descends. However, great souls recognize him as the origin of all creation and take refuge in his divine energy. They devote themselves completely to him. Jai Guru. Thank you for that summary. It covered all of those main points. And in that summary, so a couple of the things that we talked about at the time and our key points for us to remember and discuss and are the key takeaways here. So in that first part, when he says, this is the divine knowledge, this is what you need to know, Arjuna, in order to attain me. And we can think of that in all of this, Lord Krishna is going to say this. This is who I am, and he's talking about this. We discussed this when we were reading these verses. This is also the same way that we view Thakura. It's the same concepts, and so when we're talking about these, we can keep that that in our minds. So when we're talking about who Lord Krishna is, what this ultimate truth is, what this worship means, and how that looks, we can apply that to how we are doing it in our day-to-day lives and how we are relating to Thakura, because that can be easier since we view him in this way. We're not necessarily these aren't different concepts, though in the Gita, Lord Krishna is the one explaining this. So when Lord Krishna says he is giving Arjuna that ultimate knowledge that he needs to understand Lord Krishna, understand who he is, understand essentially what it means that he is God. What is the ultimate truth that we learn in this chapter that was summarized in this first 11 verses? Who is Lord Krishna to us? Who is God to us? Who is Thakura to us ultimately? Gem? Jane, could you repeat the question? Yes. What is this ultimate truth? Who is how do we understand who Lord Krishna is, who Thakura is, who God is, essentially? Our ultimate truth is mainly just attaining salvation by performing good deeds and gaining that good karma. That's kind of what Thakura has been telling us to do all along. Jaguru. Yeah, so we ultimately want what we want is ultimate salvation. We want to be one of the things Anhik mentioned in the summary is we want to be free of this. We have these souls, they're born, we die, we're born again. There's this cycle of birth and death that we're in this material world, we go through these motions and we go through suffering, we go through
pleasure, we go through pain, we have all of these experiences, and then we do this over and over and over again. But if we break free from this cycle, we get to the ultimate salvation, we have the ultimate knowledge, we don't experience these things anymore. And so that's what we're looking for. And that's what we want to achieve. And how we do that is, we talked about that devotion to Thakura, being good people, doing good deeds, following his path. That's how we go about this. So in this, Lord Krishna talks about how he is related to all of us. And Annika mentioned this in the summary. How are we all, and are both ways we can think of it, what is our relation to this ultimate truth, this ultimate entity of God, or Thakura? How are we related? Or how is how is God related to the material world? Lunch? Jagger, can you repeat the question? Yeah. So what is the relationship of God to the material world? Jagger, basically, I mean, God is just in everything that we do. He's in all of us. He's in all the material things that make up this world. And so everything we do has like implications for what our merits are and what our afterlife is going to be like. Jagger? Right. God, Thakura, Krishna, however we view it, however we talk about it, is in everything. He said, like he said in these verses, he is, all things come from him. So all living things, all non-living things, just anything that you can think of comes from him. The material world comes out of God. It is part of God. And if we understand that as the ultimate truth, we truly understand it, we truly understand who he is, that also means we truly understand who we are. We get to achieving that ultimate truth. And another point that he makes with that is, though all material things come from him, we've talked about this before, he is not bound by material action. So we've talked about this concept of karma, and Anshay touched on it here. When we do things, and whatever we do in this life, our merits, anything, mistakes, we mess up, all of those things kind of come with us, follow us through this lifetime. Those are the things we have to deal with in this lifetime, next, and so on. That's the cycle. There isn't any of that baggage in that way for God. All of this comes from him, but he is not bound by these. So moving forward, just looking at time, can you go ahead and do the summary for verses 12 through 22? Jagger, yes. In verses 12 to 13, it talks about the contrast between those who are deluded and those who are great souls. Those who are deluded fail to recognize his true divine nature in his personal form. They don't realize that Krishna is the supreme lord of all beings, as they are confused by material energy, leading them to adopt negative views. In contrast, great souls are protected by divine energy and truly know Krishna as the source of creation. Their minds are fixed exclusively on him. In verse 15, it describes multiple ways people worship God. Some, through a deep understanding, see the divine in different forms as a part of themselves, as a separate entity, or as countless manifestations of the cosmic form. Then, in verses 16 to 19, it shifts to a declaration of Krishna saying he is everything that has ever existed and everything that will ever be. He isn't just an external creator, he is the final destination, the cycle of creation,
natural forces like sun and rain, as well as life and death. He is the universe himself. Finally, in verses 20 to 22, Krishna contrasts two distinct paths of worship. Some follow ritualistic practices like a goal of going to heaven. They perform sacrifices, and because of their good deeds, they are able to enjoy the pleasures of celestial gods. However, their stay in heaven is only temporary, as once their good karma is exhausted, they are sent back to the mortal world. This creates the cycle of life and death for those who follow the Vedic ritual materialistically, but not mindfully. A different path is for those who are completely devoted and are able to surrender everything, but especially their minds. To them, Krishna promises to give what they lack and protect what they have. They achieve the ultimate goal and have eternal connection with the divine. Jai Guru. Jai Guru Gupta, thank you for explaining and summarizing those verses. So with this explanation, it's pretty clear what was going on there. I want to bring this question we kind of discussed at that point in time and we'll bring it back. So in these verses, Lord Krishna describes a lot of different forms of worship, different ways different people worship. And he says, not everyone is going to know that ultimate truth, who he is, that God is everywhere and everything, and that ultimate goal is to go back to him. Not everyone knows that because there are all of these material things. We've discussed that. So he defines different ways of worship here. What are, from what you've observed, from how we worship, how you worship in other places, how you, if you know how other people worship, you've seen other religions, any of those things. What are some different ways or methods of worship, either that were discussed in these verses or that you've seen in just out and about, knowing other people who follow other religions or other gurus or worship in different ways? So thinking about let's first talk about what are different ways that we've seen people worship or different methods of that. And then where we're going to go with that is we're going to think about what is the distinction that Lord Krishna is making between forms of worship. So first, Srija, what are different ways or what are different reasons or ways or modes that people worship that you've seen? Okay, Karma, I've seen many people read scriptures or books, or they have different kinds of prayers versus other people who pray specific gurus. Jacob? You're right. Yeah, there are different modes of worship. Some people have different prayers. They worship different gurus. They worship within Hinduism. We have the different devatas. So people worship different gods in different religions. Even we live in a country, there are a lot of people who are Christian, Muslim, Jewish, and so who they envision as God, and the scriptures they read are maybe different than ours. We're all worshiping in our different ways. So there are all of these religions, different ways people are worshiping. Within Hinduism, it might be different gurus, might be different prayers that you sing, different books that you read. All of that is there. What is the point Lord Krishna is making about these different forms of worship? He says, I think the verse says something specific, that everyone is worshiping him indirectly, but some people worship him directly. What is that difference? What is that distinction between the different forms of worship? What is worshiping indirectly, where, though summarizing, what you're going to get is you'll
get specific things, like you'll go to heaven, then come back, and you're still in the cycle of birth and death. What are indirect forms of worship versus direct forms of worship? What is that distinction that gets us to liberation versus not? Manu, do you have any idea what is that distinction that is made between those forms of worship, between what's going to get you to the ultimate versus not? The distinction is like the way you practice your devotion and how you implement it. Sorry, Mona, I don't know if it was just me, but I couldn't hear that very well. Can you repeat what you said? The differences between those who, how they practice their devotion. So between like being like connected to the material world and then being detached from it and then slowly following Thakura and following like what the Vedic rituals are, Jagger. Right. Yeah. So the distinction is not necessarily in who is being worshipped or even necessarily the method, even though those can all be different. The distinction is in the goals and that connection. So some people pray, they do the rituals, and that you're looking for specific things. So if you're praying for, and the example given was they pray for the heavens, so they go up to, in this description of the heavens, it's where like the devatas are, and they experience the pleasures of that, and then when that's done, that part of the karma is over, then they are reborn again. It's all still material world things. So if we're worshiping for material things, then we're going to achieve material things. But if we're worshiping whatever the methodology, whoever, so for us, where our relationship is with Thakura, Lord Krishna, whoever that is, if it's about that direct relationship and about that ultimate knowledge, if that's what we're worshiping for, if it's for the non-material that we're worshiping and establishing that connection and following that pathway, whatever it might be, that is where we're going to move forward. Okay, so with that, Icy, can you go ahead and explain the last verses 23 through 34? Jai Guru. In verses 23 to 24, chapter 9 in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that all acts of worship ultimately reach him, but only devotion offered directly to him leads to liberation. Worship of other gods gives temporary results, while his devotees reach him eternally. He accepts even the simplest offerings if they are given with love. By dedicating all actions to him, one becomes free from karma. Krishna is impartial to all, but those who worship him with love dwell in him. Even sinners or those considered low-born can attain the highest goal if they sincerely devote themselves to him. He concludes by urging Arjuna to always think of him, worship him, and surrender, which guarantees reaching him. In verses 23 to 26, he explains, even those who worship other gods are indirectly worshiping him because he is the ultimate source. However, since their method is indirect, they do not receive the full benefit of the devotion. Krishna is alone is the Lord and enjoyer of all sacrifices. Those who don't recognize his divine nature must be reborn into the cycle of birth and death. Worshippers of gods go to the gods, and those who worship ancestors go to the ancestors, but only Krishna's devotees come directly to him. If someone offers anything, even a leaf, flower, fruit, or water with pure devotion, Krishna will gladly accept it. In verses 27 to 30, he explains that whatever you do, whether it's eating, giving, rituals, charity, or discipline, dedicate it to him. Doing this frees you from the good and bad karmic results, leading to liberation. Krishna is equal to all and shows no partiality.
But devotees who love him live in him, and he is them. Even if the greatest sinner turns to Krishna with full devotion, he should be seen as righteous, because they have made the right choice. In verses 31 to 34, he explains that a person like this soon becomes pure, gains peace, and will never be lost to Krishna. No matter one's birth, status, gender, or background, even those considered low or outcast, anyone who takes refuge in Krishna can reach the supreme goal. If this is true for the marginalized, then it's even more true for kings and sages. Therefore, in this temporary and sorrowful world, devote yourself to Krishna. Always think of him, be devoted to him, worship him, bow to him, and surrender with love. By doing this, you will surely come to him. In these verses, he makes it clear that all worship reaches him ultimately, but only direct devotion leads to eternal union with him. Worshipping other deities or chasing rituals gives temporary results, while offering even the simplest act to Krishna with love brings freedom and peace. He reassures that he is impartial. Anyone, no matter their background or past mistakes, can reach him if they turn to him sincerely. The final teaching is simple and powerful. Always think of Krishna, love him, worship, and surrender to him. This guarantees reaching him beyond the cycle of birth and death. Jai Guru. Jai Guru, thank you for that summary. And so with this only point of discussion I want to make here, and was reiterated a few times, what is essentially the only thing that matters in this spiritual journey, that when it comes to us progressing in the spiritual journey, what is the only thing that we need to bring to this table? If like all of these verses talk about, it doesn't matter what our background is, it doesn't matter what we've done before. What is the commitment that we need to make that will take us to where we need to be? Simran, what is the only thing that is asked of us in these verses to be on this path? Jagrima, I think the only thing you need to get into the devotional path is to have devotion to the gods. Right. It's just the devotion, and we've talked about it before. Thakura has told this to us many times. If we just have devotion in him, he'll take us the rest of the way. And whatever we bring to the table, whatever our birth is, whatever our karma is, whatever we've done in the past, if we messed up, whatever is going on, all of that doesn't really matter. We just need to have that devotion and follow what he says from this point on, and the rest of that he will guide us along. So with that, we are out of time, and I believe Vinmaya today is I see. So I see when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today is my Kali Seva, and I'm so grateful for this opportunity to share my thoughts and reflect on my experiences. Recently in YS sessions, we have been discussing the Bhagavad Gita, exploring its meaning and understanding its teachings. In the Gita, Lord Krishna emphasizes the importance of fulfilling our duties and responsibilities regardless of the circumstances. I have been working on being an honest, kind, responsible, and humble person. As I just started 8th grade, I know there will be new challenges, more work, more responsibilities, and at times more stress. When things get overwhelming, I want to remember the Gita's teaching, to focus on my effort, not the result, and to do my best with sincerity. Instead of giving up or getting frustrated, I try to chant Jai Guru to calm myself and keep going. I have also been trying to help in small but meaningful ways, whether it's assisting my parents at home, helping my friends at school, or simply keeping my surroundings clean. I have also been mindful about speaking kindly and showing respect to everyone, because even a few good words can uplift someone's day.
I also see the Bhagavad Gita's lessons come alive in my figure skate. Skating takes discipline, practice, and persistence. Sometimes I fall and again and again while trying a new move, but instead of getting frustrated, I remind myself to stay steady, keep trying, and chant Jai Guru. It teaches that what matters is not giving up, but showing consistency and courage. Skating is a way of teaching me self-control, humility, and resilience that I can carry into other parts of my life. These little steps help me live the values of honesty, humility, and responsibility. As I continue through 8th grade, I hope to carry these teachings with me, not only to succeed, but to also grow into a better person. I'm fortunate to be in Thakur's family, so I pray to Thakur to be able to follow his teachings, live a life with purpose and peace, and be able to serve him and do his seva. Jai Guru. जय गुरु आज मोर संघ पूजा पाली मते चांस मिली से मोर भाव विनिमय सेवा भी मत मिली मोर बहुत सौभाग्य कि मु एनएसएम आसी पारी ठाकुर को दर्शन करि पारछि पूजा अटेंड करि पारछि एनएसएम रे बहुत सौभाग्यर विषय थिला कि मु ए वर्ष 16 सम्मेलनी अटेंड करि पारछि ठाकुर को सम्मेलनी सिंहासन रे दर्शन करी सब डिस्कशन संगीत सब भाई माँ मान को देखी पारिली से बहु वर्ष पर जाइली ओडिशा सम्मेलन अटेंड करि पारछि तो बहुत भल लागिथिला तापर सत्सिका मंदिर रे जो ठाकुर फेरुथिले सेतबे सेठी भी टिके अटेंड करि पारछि तो बहुत मेमोरीज बहुत भल एक्सपीरियंस हेतिला तो ए वर्षर सेटा गोटे माने बहुत भल एक्सपीरियंस मो पई संघ पूजा रे आमे बहुत बढ़िया जिनस पढ़िले और डिस्कशन कले काली अधिवास रे आमे गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढुथिले महापुरुष प्रसंग रे जे लिखिचंती सी ठाकुरंकर थॉट प्रोसेस ठाकुर कौन किमिति चिंता करुथिले स्पेशली महाशक्ति विषय रे माया विषय रे किमिति से थॉट प्रोसेस टा तांकर अंडरस्टैंडिंग टा इवॉल्व करथला तांकर सानो बेडू तापर जेतेबे से तंत्र साधना कले तापर तो ज्ञान साधना कले बहुत इंटरेस्टिंग थिला कि ठाकुर चिंता इनिशियली करुथिले तापर किमिति तांकर एज तांकर इनिशियल चिंता किमिति बहुत ऑलरेडी डेवलप थिला सानो बेडे तापर किमिति सीए जेते बेले तंत्र साधना कले मां को स्थूल रूप में दर्शन कले किमी से थॉट्स जाक से अंडरस्टैंडिंग किमी इवॉल्व है तापर तो से ज्ञानी गुरु पाखे रही कि ज्ञान साधना कले सेटा आउरी केते इवॉल्व है माया कौन माया किमी ए दुनिया अच्छी किमी से बहुत जिनस को परिचालित करुच्ची महाशक्ति कौन से विषय किमी आउरी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व है से बढ़िया इंटरेस्टिंग आर्टिकल थिला सेटा बढ़िया लागला पढ़ी की डिस्कशन कला बेले आज गौरांग भाई भी बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स रेज कले रूप विग्रह विषय एक्सप्लेन करके कहले कि किमिति आमे रूप को ध्यान करू और विग्रह को सेवा करू सेटा बहुत बढ़िया पॉइंट लगे सब डिस्कशन रे भी रियलाइज होची कि आमे ठाकुर विषय एते जानिया को जानिया को चाहूचु जानिया को चाहिला परे भी से जिनस आम जीवन से इम्प्लीमेंट करि पारु तो ठाकुर पाखे प्रार्थना ठाकुर आपण विषय मु जहा बुझुची आपण को जहा आपण मते जहा ए सिचुएशन विषय सब कहउचंती सेटा जेमति मो जीवन से इम्प्लीमेंट करि पारिबी आउ शेषरे जेमति ब्रज भाई सब पचाउचंती कोन ई वर्षर तमर फोकस तो वर्ष आरंभ में मुझे भाई कि स्वाध्याय करी भाई कि 6टा बही एटलिस्ट ठाकुर पढ़ी तो से प्रोसेस ट्राए करुच्ची कंटिन्यू करने संघरे तो प्रेमिक गुरु पढ़ाई कि मुझे घरे भी प्रेमिक गुरु पढ़ुची प्रेमिक गुरु पढ़ला को संघरे पढ़ाई सारापर आम डिस्कशन रे भी क्लास पूजा डिस्कशन बहुत थर प्रेमिक गुरु डिस्कशन होती
तापर भी बहुत जिनस नुआ लगुच कि जमी एव्री 2-3 इयर्स से बही जाक पढ़ा पड़ो ना एते डेफिनेशन एते तत्व माने बुझी होची कि पुणी भूली जाऊँगी पुणी आउ थे डाउट आसूची तो सेटा गोटे आउ सबुठ बड़ फोकस यही वर्ष रखी मुझे नाम जपटा को टिके फोकस करी जिते समय पाऊँ अजपा जप भाया ट्राए करुच्ची शोया को गला बेले कि वाक रे कि किसी एक्सरसाइज कला बेले कि ऑफिस काम कला बेले जिते भी माने रियलाइज होची मन पड़े जमी मुझे नाम जप कंटिन्यू करी बिकॉज दैट मेक्स मी फील दैट आई एम क्लोज टू ठाकुर महाराज ठाकुर नाम जप कला बेले तो यही दुईटा जिनस टे फोकस करी ये वर्ष ठाकुर को प्रार्थना करी ठाकुर प्लीज मत हेल्प करूँ ये जिनस जमी मुझे एटलिस्ट ट्राए करी निज जीवन में इम्प्लीमेंट करने ये कही मो भाव विनिमय रखुची जय जय गुरु माँ भाई पिला माने ठाकुर पाखे मोर एकांत प्रार्थना समस्त मंगल हो जय गुरु सुभाषिष भाई ठाकुर को मध्याह्न भोग और इवनिंग पूजा पे निमंत्रण करते जय गुरु एबे आम संघ पूजा सेशन सरिया को जाउची एबे जय गुरु नाम कीर्तन हम तापर पर्दा पड़ो तापर ठाकुर निज रूम को विजय करेंगे से ठाकुर को मध्याह्न भोग निवेदन कराहब तापर सब भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स माने प्रसाद ग्रहण करेंगे आउ संध्या 6:30 बेले नित्य संध्या पूजा कहीं ठाकुर महाराज को भी निमंत्रण करुच्ची Nick, are you there? Jagru, Pranana Thakura, Bhakta Pai, Ma, Asobo Young Ashmas Mane, for the next Y session Pariachi, Masiti Pai, Samastanko, Nimantana Kochi, Jagru. निर्लिप्त समाज जय गुरु प्राणर ठाकुर भाई माँ एवं पिला माने नेक्स्ट रविवार दिन 5 तारिख अक्टोबर अनेक भक्तिमा एवं मोर पाली अछि से मु श्री श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करुछि एवं समस्त भाई माँ एवं पिला माननकु निमंत्रण करुछि से माने पूजा रे जोग देई पूजाटी को साफल्यमंडित करिवे जय गुरु सुभाषिष भाई जय गुरु आज आयशी देवी सामल भाई और मोर संघ पूजा पाली थिला आमर सब भाई मानकर जानते अजानते बहुत भूल त्रुटि होइथिबो संघ पूजा रे से मु ठाकुर महाराज पाखे सब भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स पाखे क्षमा प्रार्थना करुच्ची आ ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची कि आमे जमती से भूल त्रुटि आउ फ्यूचर न करू से हमको कृपा करंतु जय गुरु शुभेंदु भाई दया मया श्री चरणी एहि निवेदन दया मया श्री चरणी एहि निवेदन निरंतर तव नाम करी स्मरण
इतर कामना छड़ा न रहिब इतर कामना एही मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना एही मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना तुम्हें प्रभु मुहि दास एही अहंकार तुम्हें प्रभु मुहि दास एही अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत कृपति तथापि रखिबी मने अनंत कृपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़िथिबी जहीं तहीं तुम्हारी इंगिते पड़िथिबी जहीं तहीं तुम्हारी ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रे स्वर मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रे स्वर तब नामे बाई जीवी भंग वीणा मोरा तब नामे बाई जीवी भंग वीणा मोरा शुणु बन शुणु केही शिव अहंकार शुणु बन शुणु केही शिव अहंकार तुम्हें प्रभु मुहि दास एतिकी संस्कार देव तुम्हें प्रभु मुहि दास एतिकी संस्कार प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदना प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदना प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदना प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदना तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन देव तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय गुरु एनएसएम को कीर्तन सुबुन एनएसएम रो सर लाइट वाले म्यूट कर दे चलिए
बृंदन भाई पिकअप करियो कि जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय गुरु। जय गुरु गौरांग भाई लाइन रे अछंती ड्रॉप करलेनी हेलो अछंती जय गुरु अछंती लाइन रे हां जय गुरु हां भाई सुन पाछंती जय गुरु सुन पाछंती भाई ओ ठीक अछि ताले हमें अटेंडेंस पेज हां खाली गुटे जिस तरह जे हमर अक्टोबर जो 12 तारिख दिन संघ पूजा हब नै कहतिली पूर्व इवन वी टेलिंग दैट से दिन हमर अछि जयदेव शिक्षार्थी मंडल रो क्लास पूजा से वीकेंड रे जय गुरु 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 जय
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 নগরের প্রেমানন্দ লোকবাদ গুরু মহাদেব জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু anyway ଆଉ କିଛି ଅଛି ବିଷୟ ଦେଇ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଓକେ ଅଜିତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଅମିତାଭ ଭାଇ ପଦ୍ମିନୀ ମା ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜନା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଅନୁପ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସତ୍ୟା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବାଣୀ ମା ବରଦା ଭାଇ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସୋନିଆ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟ ଭାଇ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ସୁମି ମାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିନୟ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଅରୁମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ